ଆଉ ତମେ ଯଦି ମୋର ଧର୍ମ ଭାଇନା କରିଦେବ ଟିକେ ଗେଲ ଆଉ ତମେ ଯଦି ମୋର ଧର୍ମ ଭାଇନା କରିଦେବ ଟିକେ ଗେଲ ଭିତରେ सुड़े बहुत नालिया देखी आई चुप बेसी नालुआ नालुआ बिदा होची आ पारिकानी परा कछने जति पाछी जाती बेला आ पारिकानी परा कछने जति पाछी जाती बेला भीतरे ये से अच्छा है तू आदि तक कपड़ भागी के भीतर पा माने नहीं ताकू पड़ा मोई हाथ में छाड़ी ना आज मो झियो जे कपड़ बाडे नहीं झियो हबनी झियो रो देहरु जाउ जेबे हबनी तू आगा अरे डालवा तो सतरे डालवा तो सत कोइलु संडोदर बोल देखु तू बना पावर देखु एठी गाई बाळा बाळा एठी संडोदर बाळा ओरी बात के ताजी सारी देख एबे जने पड़ जो गाई दुर्बल संडो दुर्बल चले सरला बाहर पिड़िया बाहर नहीं माने धान बिल रे चावल खाई पकड़ किए बे कहूला धन दुर्बल एबे पाबाटा समर दुर्बल ने खांटी अली दीदी मोली फूल तीन डबे यार हवा डायलॉग जाउची फुल नालुआ पावा माने इते कढौ माने इते लागुची किया रे तास करिया कर ना खेला हां माने त कोड मजा लागियो ल ना रे ये हो कला जैसे बोलती जति तू इजिली चढिबो बाप तू पुरै चढ मु चेंची नै ल 5 इंच रेडी मु एरे नालवा ज 70 नालवा ज ना ले मारे इधर कमे पइथिला म कम बे पइथिली बेले हमर मंदिर रे काम थिला मते से भाईना कहले जो बडो दाडिया भाईनाडा कहले एरिया दिरा मूल्यांद्र अछंदी भल्लो काम करछंदी पूरा स्पुनी केरकेरा भी अछंदी बेले बुझलो ना तांकु डाकले मंदिर काम करदेले कहले आमे खुजी को जाई सुनो यार सुनो आमे खुजी को जाइलु तो ए ना ये डाकिली किछ कहनी खुजी को जाइले कोन के मेसलिन गोडी ए देखली कबाटा पड़ जोले घंटा तो कहिथिले इनी बाड़ो कबाटा बाड़ देली भालानी देखलु गुट्ट नाता माले भितर पहली गलर देसी लागी छी जान समस्या लेसी लाजोडी के मते गोड़ बटे कि दिली तो सही बोली आ के नथिला बाकरे आ हां लाडो करी तोड़ बड़ गायनी तू आमर तोड़ गरुछ तू तो हने बोइदन किनोडे मिले पाटरे मार दी आंतरे डग संभालिया वाला सुकुडा साउदी लागी केते पावटे हेला ना ए शिव ए बापा हाडी टिके रहो मो हमर फुल रेडी रहछे फुल रेडी माटी आसली लागर दाम जत्ता ना गीता तंग
जानता ही ସେଠି କହିନା हाँ କାହାକୁ କହିଲ କା ନାଁଟା अमर लो देखे तो समय बिल भाई ଅନେଇଲା ଗୋଟେ କଥାରେ କେହି ଖରାପ ଭାବିବନି रात हेलानी एबे संध्या हेलानी ନାଇଁ ଭାଇ ମାଜ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକେ ଖାଲି गल्ला ए बापा चांद रे बापा ए बापा सावित्री तू किति जानथुले बेले येडा येडा हां मते कहि दु याडे सेडे माचा देबलानी खंज हां ଏ କେତେ ଭାଇ ଚଲେଇ? ଟିକେ ଶୁଣ ରୁହ हां ତାକେ ଖାଲି ହଗ କଲେ ଯାଇ ଦେଲେ ए ଆଉ ତମେ ଯଦି ଖେଳ କରି ଆଇଦେବ तू आ बरोबर पिला चिन्ह लो ଆମର ତା ଡାଡି ସୁନ୍ଦର ଏ। ଲାଗେ ମାତା ଦେ भाई आमे को गां पिला कहि दियो ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଜନ୍ମ ହେଲା माउट राउंड भाई गए भुवनेश्वर जंती ଭାଇ ପା ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖେଳ ପକେଇ ଆଣିଛି ରେ अरे भाई हेडी आमे को साई पिला कहि दाको ये छई काट बोइतो ना ताळ से गापुर आई रे मो छई काट आमे छाडी रे भाई पिले ତୋର ମୋର आरंभ 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 हां हे जाऊ ଅନେଇଲା हां ଏଇ ଯାହା କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛ हां କାମଟା କୁହ ଆମେ कौन କରିବୁ ଏଇ कौन କଣ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି କହୁନ डांस भाई एबे नहीं हमर प्रोसेशन अछि भाई सुनो सुनो भाई डांस तो भाई हमर प्रोसेशन ना। आयो डांस करिया टिके समझ लियो ए। एबे मंदिर देर जालची पिया तापर तो भाई बाबर ना। हबो बाबर पर तो खाली खेल पके छाडिया की ଏକ ନମ୍ବର ଗୁଆ କିଏ ଜସ୍ମିନ ତେଲ ପକେଇକିରି ଆଉ कौन ल काम कोना पड़लो तबे तो मूल एडवांस दे देली एडवांस बोल देछि एबे काम ठिया ठिया करू छु अभी बाकी है हम भी कोई किसी से काम नहीं है हम भी देंगे जो माता देंगे रात्रे करेंगे ଏ ଭଙ୍ଗା ନୁହା ଭଙ୍ଗା ଟିଣା 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 याडा याडा हमर मंदिर देखिल ना सब सरे सरे जाईछि ए सब साड़ी आइछि सिबिडी जागो ए सब ग्लाब करू हला खंडिया काम चोन फोन को के देले सावर को प्रतिष्ठा हबो प्रतिष्ठा रे तार बाहागर भी कराबो एडी बाहागर भी रहबो ବାହାଘର ବି ହବ हां ହେଲେ तू ସବୁ बुझि नहीं हो हला दाना पके आगु ଆମର ଦାନା ଆମେ जल्दी कर ଏ ଭଗବାନ ଜଗତର ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଚକ୍ରଧର ପ୍ରାଣ ମାରହାନ राखे ଆରେ ସେ କାମ କରିବା ବୁଢାକୁ ଖୋଲାଇଛି ତ ପାଣି ପାଣି ଧଇଛି ତ ଅକା ଡବା ଅଟା ତଳେ ବୁଢାକୁ ଡବା ନାଶ ଖଇନି ବୁଢାଟା ପ୍ରେମ କରି ବୁଢାକୁ ଡବା ଟିକେ ଟିକେ ଘଷି ଦବା ଆମ କାମ ସରିଗଲା ଏଇ ଆମ କାମ ସରିଗଲା घरु तेंगी ଆଉ ନା ଅସର କାମ ହବ ବାପା ଖାଇକି କାମ କରିଥିଲା ଟେଙ୍ଗେ 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 ୟା ନିଚେ କହିଲା ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ନାହିଁ ଟେଙ୍ଗି ତବେ ଆଗ ନିଚେ କହିଲା रे बेले टेंकी लेको ना झुलो घरु पळा ଆମେ ଘରୁ ପଳେଇ तू पाटरेडा मान ना बे तोर काम ଏ सला ଇଚ୍ଛାରେ ଶିବର ମାରିବ ପାଟିରେ ମାରେ ଭଲେ ମାରେ ए धरी देई जा हेला रे काम हो आजो सागो डाकिदा सागरे माउ तो धरे मंदिर काम होइला ସରିଲା हां ସରିଲା हां ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରେ आधे करे पड़े ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ कि 26 टा करना ना, 27 करो प्रतिष्ठा 28 ए। नहीं 29 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ 30 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ये कौन कहूछ रे ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ओ प्रतिष्ठा करियो ये हाँ। करिया ଯା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକ बामनटा किया पड़ी हाँ। मुआ गजी ଯା थोड़ा सकाळी जे खाई ने ସାନ ସାନ ପୁରା जा रे बामुंडा को हजे घुसरी माबरो ବାପରେ
ବଇତା ହତେ ଜପ ମାଳି ହତେ ଜପ ମାଳି କାନ୍ଧରେ ବଇତା ହତେ ଜପ ମାଳି ହତେ ଜପ ମାଳି କାନ୍ଧରେ ବଇତା ହତେ ଜପ ମାଳି ହତେ ଜପ ମାଳି କାନ୍ଧରେ ବଇତା ହତେ ଜପ ମାଳି ହତେ ଜପ ମାଳି ଗାଳି ଗାଳି କରିଆ ସଇ ନନା ସଇ ଆସିଗଲେ ନନା ଗୋସାଣୀ घुसे महाप्रभु घुसरी महाप्रभु नमस्कार रे घुसे महाप्रभु और आप अष्टकला प्राप्त मधुकला झुलो था घुसे महाप्रभु कौन रे भाई एटा की आशीर्वाद दलो ए अष्टकला ले हां अष्टशंभु हां हां अष्टशंभुर आशीर्वाद तो मो परयो हां आ मझी केड़ा मधुकला डाला घंटी ओ मांगर घंटी मांगर लागे घंटी ओ सबजा मो पर आशीर्वाद हाँ। होगे हला 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 गाना आउता घुसे महाप्रभु कोन बोले हमर मंदिर प्रतिष्ठा थिला हां ती कर दोगे ठिया ठिया मात्र करी चेयर चेयर करो हां बसबानी की काते रोबानु नाय बसबानी सागो तो लाबिया नाय साथे बाजी दियो सब जाइसा नहीं इच्छा बेले टिके अल्प काम आगा अछि बुझिलो याडा आसरे भाई याडा आउ को डाकिया जानी हौडी घुसरी महापुत्री आइछंदी आको धरि पळा काम छेडरा पचार आगे कोडी कोन करछ ना नहीं हमें मंदिर फंदिर पर प्रतिष्ठा करछो काली एगा करी जाइले डाक्तार नहीं रे हां डाक्तार जे लेटिंग सफा करला मु प्रतिष्ठा करली रे हैला त बढ़िया हो ओठे बामण दादा आउ गुडी कोन कोन करछो सफा कर शौचालय तमे करछो हाँ। ए बरमते दिइछि हां ओहो आउ कोन करछो आ सुभद्रा योजना सुपद तमे करछो हां हैला आको गुटा धरिया କଥା हां मजी गुडा धर हां ना हां पड़ा क्या हो जाएगा मिलियो पौना कहीं जाएगा इतने इंग्लिश बोलेगा इधर आ हमें ब्राह्मण और प्रेत ब्राह्मण रे तमे पौना ए घुसरी महाप्रभु यार रो यार आसो हां तमे सତରେ घुसरी महाप्रभु ना
क्या मत जाबो नी रे ଆଉ ପଣା ଖରା ଖାଇବା ବେଳଛି ପଣା ବେଲେ ହଁ। ଆମର ଚଣ୍ଡିପାଠ ହଁ ଚଣ୍ଡିପାଠ ରହୁନି ରେ ହଁ ହଁ ସେ ପଣା ଏକା ସାରିବାକୁ ନବା ତ ପଣା କିଏ? ନବା ତ ପଣା କିଏ ନବା ତ ନାହିଁ ରେ ହଁ। ଇଂଲିଶ ମାଲ ଏ ତ ଠିପିରେ ପିଉନଥିବି ଆଉ ପିଲା ପରେ ଯାଇକି ନିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ହଁ ହଁ ହେଲା ହେଲା ତ ସେଟା ଅଛି ଗରି ଆଉ ସେଟା ଚଣ୍ଡିପାଠ ହବ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରିବା ଆଉ ପିଏ ନା ହଁ। ହଉ ଦେବୁ ଦେବୁ ଆମେ ହଁ ହେଲା ଆମ ସାଗରରେ କଥା ହେଇଯିବ ଆକେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିରେ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ହଁ କହୁଛୁ ପୁରା ଅଛନ୍ତି ହଁ ଶୁଣେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଆସନ ଦେଇକିରି ବସା ତାପରେ କଣ କରିବେ ଏ କଣ ରେ କହୁଛି କଣ ଏଟା ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ। ତାର ପିଲା ବେଳୁ ଦାନ୍ତ ଚାରିଟା ପଡିଥିଲା ତାପରେ ବଡ ହେଲୁ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଚାରିଟା ପଡ ରୋଡ ନା ପଇସା ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ି କଣ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ କୁହ କେତେ ଟଙ୍କା ବେଲେ ହଁ ଆଉ 30-40 ହଜାର ଦବ ଏମିତିକା ହଁ ତାହେଲେ କର ଏଇ ହଁ। ଆସନ ଦେ ବସେ ଖୁସିରେ ମହାପୁରୁ ଏଠି ବସ ତୁ ବଡ ଖୁସି ହେଇ ବସ ମୁଁ ସାଣ୍ଡା ବସ ହଁ ହଁ ପିଲାରେ ବସ ଖୁସିରେ ମହାପୁରୁ ବସ ବସ ତୁ ଆଇଛ ନା ପାଣି ପାଣି ପିଇ ନଥିବେ। ଫୁଟରେ 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 ଖୁସିରେ ମହାପୁରୁ କଣ ହେଲା ଗରମ ହେଇଲା ପାଣି ପକା ପାଣି ପକା ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦେରେ ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦେରେ ଫୁଙ୍କିଲୁ ଏ ସାଣ୍ଡା ବସ ମୁଁ ବସୁଛି ହଁ ସାଣ୍ଡା ବସ ପଣା ପାଣି ପିଇଲେ ପଣା ଟିକେ ଦେଇକିରି ବସେ ହଁ ହଁ ପଣା ଦେଇକି ବସି ହେଲା ହଁ ବସ ଗୋଟେ ମାର ବୋଲେ ଆଉ ଦେଖୁ ତମେ ହେଲା ହେଲା ପଣା ପିଇଲ ହଁ ଭଲ ଲାଗିବ ପଣା ଆଉ ସାରେ ହଉଠି ଘୁଷୁରୀ ମହାପୁର ଆଇଲେ ଶୁଣେ ହଁ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷୀ ଭଣ୍ଡାଣି ନିଜେ ଆଡଭାନ୍ସ କରିଦେଲେ ଇଏ ଆକା ଗୋଟେ ପୁଅ ବିବାହ ଇଏ ଆକୁ ଗରମ ହେଇଲା କୋବେ ଗୋଟେ ପୁଅ ବିବାହ ହଁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ସେ ପୁଅଟା ବିବାହ ଅଛି ନା ବଡ ପୁଅ ଅଛି ମୋ ବାହାଘର କରିଦିଅ ଏବେ ପୁଅ ରେଡି ନା ଆଉ ମୋ ପିଲା ଅଛି ମୋ ପିଲା ସେଥିପାଇଁ ଜଗିଛି କହ ପୁଅ ଏ ପୁଅ ସେ ପୁଅ ତିନିଟା ପୁଅ ମୋର ଅଛି କାହା ବିବାହ କଲେ ବିବାହ କରିଦେବି ମୋ ବଡ ତିନିଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଯାହା କଲେ ବିବାହ କରିଦେବି ଯୋଡା ହଉଛୁ 1 2 3 ହଁ ମୋ ପିଲା ବାପା ବହୁନି ରେ ହଁ ଏ ର କିଏ କିଛି କହୁନ ମୋ ଅମର ପୁଅ ଆକା ବୟରେ ସାଗରେ ମୋର ବଡ ପୁଅ ଆକା ବିବାହ ହୁଏ ଫାଷ୍ଟ ବଡ ପୁଅ ବିବାହ କରିଦି ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଉ ସେ କନ୍ୟା ବିବାହ ଦେଖିଛୁ କନ୍ୟା ପିଲା ଧନୁ ଗଇ ଧରି ପଳାଇବ ହେଲା ରାଖେ ହଁ। ଭାଣ୍ଡାରଟା କେତେ କହିବ ଲାଗିଦି ହଁ। ବାପାରେ ଟିକେ କରିଛୁ ଏରିଆ ତୁ ବାହାଘର କରିଦି ଆଜି ଛାଡି ନା ଆଜି ଜୁରା ହବା କଣ ଯେ ହଁ ବୋଇଲା ହଁ ଦେଖ ଆକା ବିବାହ କରି ହଁ ହେଲା ଏ ରାକ୍ଷୀ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ହଲୋ ରାକ୍ଷୀ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ହଲୋ ହଲେ ନାନୀ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ଆଇଲା ରେ ଆହୁରି ଆଇଲା ଦେଇ ପଳେଇ ମୁଁ ତାକେ ଧାଇଁ ପଳେଇ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ସାଇଡ ଜୋରେ କେ ନାଇବନି ଏବେ ତୁ କେତେ ପେଲି ପିଲା ଅଛି ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ସୁବିଧା ହେଇଛି ନା ହଁ ଏ ବାପା ଆମର ବାପା ଏବେ କିଛି କରନା ବାପା ଛାଡ ଦେବୁ କେତେ କାମ ଅଛି ତାପରେ ତୁ କରୁ
बाळ कुआडू आइलानी ए झिया ए बरहमपुर तो नाट ना किसी किए फंडारू ने डाकी तो मुझे सुननी की जाननी कौन करिला ए झिया कार बागर जो मुझे दिली जानिला की जानू नाड़ा कहले सिना जानू लो कही के साड़ी 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 ए साली साली दुई ए! दुई लो आम दिके फंडारू डाकी जे क्यों नहीं के डाकिले सुनना हती ना पा कोला जानी एडी के चिन्ने एले हॉट रे ना कहबी ओटे ना कोई बापा सुंदर बापा हॉट रे ना कोई किए टके राखी सेक्सी स्लिम फिगर बड़ी मरो जाए लागी এই যে किए काहे की डको छाती मो तक तक কি বললো রে বাপা তো উপরে আচ্ছা দিছে ना है বুঝলে বাপা আমার রে আরে আমার দারুণী খালি আচ্ছা দিছে রে বাপা চলে চলে पटा जुआड़े दिसई नदी से आटा भला लुगा खंडे नहीं तो आउ भला लुगा खंडे नहीं तो नहीं कान पिंडी दुआसी बिधाई छोट पिला को मुछाड़ी आईची दीप सहित सबाई हेची हेडी ए सावगारे हां तमे आगा ମୁଁ ଆଗା ଡାକିଥିଲି ଧରେ तमर तो खागुड़ी भारी हेई जाउची तमे केन सुनिया ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ସିଲାରେ ଦେଖିଛ ଜଗତରେ କି ନଥିବ बा ହଁ 13 दिन जा हालिया रे काम कर कर हालिया हेई ମୁଁ जाई କେବେ ହାଲି ଆଉନି केन पई डाके छ पुआ बा କଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି ଲେ ତେତେ ଯୋଉ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିଥିଲି तेते तमकु तेते मेते ହଉ ଲେ ତମକୁ ଯୋଉ କହିଥି ଶୁଣ ହେ ମାନେ ପାଖେ ଡାକି ଫେରେ ସୁବିଧା ତମକୁ भाई ना ତମକୁ ଯୋଉ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ କହିଥିଲି ଦେଖିଲ କି हां आमे तो झियो देखिया कहिजु झियो देखि देइजु झियो सेइटे ता माउ धरि कांदुची हाँ। ताकर आसीबे आ ହେଲେ ମୋ ପୁଅ କଲ ବୋଲ ହେଲା ଯୋଉ ଡାକି ଦିଅ ବାହାଘର କରିଦା बागर करदा ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱରେ କାମ ଛୁଡିଆ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେକ୍ସଟ ବାହାଘର ନିମ ଗୋଟେ କାମ ରେ ତୁ ନିମଣ ଦେଇ ପଳା ଏବେ ତାଉ ଝିଅ ଧରି ଆଉ पहले फास्ट आके का दो हे ଇଆଡେ ଆସେ ଇଆଡେ ଆସେ सही देइ दो ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଦାତାର ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ମାମୁଁ ଗା ଦବୁ ଆଉ माउ सेने समस्त मो से तो हुलु हुला ଉଳା ପକା ସମସ୍ତେ ହେଲା नाइलो डंड नाच देखिया पड़े तो के हो तो हुलु हुला पके राउनी हां ए मा पका हुलु हुला ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ऊंचो ऊंचो नालिता को सारू सारू पत्र जननी के लगी होती बुकुता बोई तो मागो जननी की लोड़ा ससी सोने गद सोना रात्र सोले ମାମୁଁରୁ କୁଆ ଦେଇଦେ मामू हर ହଁ एडा का ଏଇଟା ଏକା ମାମୁଁର ऊंचो ऊंचो नालिता को सारू सारू पत्र मामू घरे लगी अछि भणजा बोई द मागो तांको तिकी लोड़ा ससी जणे गद सण रात्र सले विवाह
କହିଲେ ପଳା ଅଜାକୁ ମସ୍ତ କୁଆଡେ ହଁ ମାଉସୀଲେ ବଇଛି ଏଠି ଓଚୋ ଓଚୋ ନଳିତା ଗୋ ସରୁ ସରୁ ପତ୍ର ଅଜାକୁ ଲୋ ଲାଗି ଅଛି ନାତିଆ ବୋଇଦ ମା ଗୋ ତାଙ୍କ ତିକି ଲୋଡ଼ା ଶଶି ସଣେ ଗନ୍ଧ ସଣ ରତ୍ନ ସଲେ ବିବା ହେଇଲା ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଧରି ଆଚ୍ଛା